بعد الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واس دل احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سروق الوسینہ، ساقی کوثر، شافی مکشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد، رید ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ میرے بھائی، آج یہ ایک بچے کی ولادت کی خوشی کے موقع پہ محترم عزت مآب جناب حاجی شہباز احمد صاحب، جنہوں نے اپنے پوتے کی خوشی کی، عبد الباسط بن عبد الرحمن بھائی اسپین میں ہیں اور اپنے بچے کی خوشی پہ اتنا خرچ کیا، اور جتنے دوست احباب ہیں، میاں طاہر محمود صاحب اور جتنے اس تقریب میں مہمان شامل ہیں، میں دعا کرتا ہوں آج ادھر کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں کٹھا فرمائے۔ اصل جدو روٹی کھول جاوے نا، پھر کوئی گل دھیان نہ کسی دی نہیں سندا، روٹی واسطے پھر انسان آندا بھی او ڈش لے آؤ، او ڈش لے آؤ۔ میں دعا کرنا ہے کہ جتنی دیر میں گفتگو کراں، اللہ ساڑی یہ گفتگو نجات دا ذریعہ بنائے۔ یہ نتنے بچے نوجوان آئے ہیں نا، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں عبد الباسط بن عبد الرحمن، ابھی اس بچے کی کوئی کمائی نہیں باپ نے کھائی، چھوٹا سا بچہ ہے، مگر باپ نے، دادا نے، دادی نے کتنی خوشی کی اس بچے کی۔ اور یہی بچے جوان ہو کر کہتے ہیں if you don't mind don't touch me life، ماما پاپا تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ بھئی یہ لفظ انگریز کی ایجاد ہے، اسلام کی ایجاد نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ اچھا مکان پرووائڈ کیا، اچھی دکان پرووائڈ کی، آپ کے لیے اچھی تعلیم پرووائڈ کی، آپ کے لیے اچھا کھانا پرووائڈ کیا، آپ کے لیے اچھا لباس، اور کتنی چیزیں ماں باپ نے آپ کے لیے بنائی۔
اللہ دا قرآن بے نیاز دا قرآن اندہ مسلمان بھائیوں زندہ دلانے ناجی فیصلہ آباد کے غیور مسلمان بھائیوں شیخو پورے سے اور دیگر مضافات سے آنے والے جتنے مہمانان گرامی قدر آئے میں سب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں میری بہناں بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن میں اپنی بہنوں نوں کہاں گا جویں تہاڈے بندے تہاڈی گل گھر دھیان نہ سندے نے ایویں مولوی دی اج تسی بھی دھیان نہ سنو گل جنیاں میریاں بہناں بیٹھیاں نے برا بیٹھے نے لفظ سننے والا ہے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو میں پیغام دیتا ہوں یہ دیکھنا عبد الباسط میں بچے کی کتنی خوشی ان کے والد عبد الرحمن نے کی ہے سپین میں بیٹھا ہے دادا شباز ادھر بیٹھے کتنی خوشی ہے اس دادی اور دادے کو اور مگر بچے جوان ہو کے آندے نے ماما پاپا تم کون ہوتے ہو آؤ میرے بچوں یہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں یہ کرسی دو پٹ کی ہے انہوں پٹ کہندے نے انہوں پٹ کہندے ایتھے عید الفطر دا دینے ایدر بیٹے بیٹیاں بیٹھے نے ایدر پانجے پتیجے بیٹھے نے ایدر عید دا دینے کپڑے پھڑ دینے سلوٹاں پہندیاں وٹ پہندے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندہ اے دو پردے پاس لیتے یتیم کھڑے نے نظران جھکیاں نے اچھا نہیں بول دے جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کی تھی تایا مینوں 400 چاہی دائے انہاں زد نہیں کی تھی تایا مینوں 600 چاہی دائے ایک کیویں زداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرن والا اج فیصلہ آباد دے قبرستان چ جا ستا ہے میں گجرانوالا کھڑا تھا ایک بچے کو میں نے بلایا ورکشاپ میں ہاتھ سلوٹے پڑی بلیک رنگ کے میں نے ہاتھ سے اپنے گلے سے لگایا ہاتھ کو چوما کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے میں کہا بچے تو گناہگار نہیں تو جنتی بچائیں بچے جب تک بالغ نہ ہوں بچے جنتی ہوتے ہیں آؤ میرے بچے تیری عمر تے لکھن پڑھن والی تے تو کام پیا کرنا ہے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی کہتا مدنی صاحب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ساڈا کام کرنے والا قبران چے جا ستا ہے یہ جتنے بچے اور بیٹیاں کھڑی ہیں ان کو میں پیغام دیتا ہوں آج جا کر کہنا I like you mama I like you papa I salute you mama I salute you papa وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ان طرح کے کوئی فنکشن نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی اس طرح کی کوئی پارٹیاں نہیں ہوتی جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سٹاڈ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے مفرل برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے ان کے سکول برینڈ کے نہیں ہوتے ان کے میرج ہال مارکی برینڈ کی نہیں ہوتی جن کے پاپا نہیں ہوتے میں جملہ کہوں گا ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے بین ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے یہ جو لڑکیاں لڑکے ڈرامے دیکھ دیکھ کے ماں کے آگے 1.5 گھنٹے زبان چلاتی ہیں کینچی کی طرح ان میں بیٹیوں اور بیٹوں کو کہوں گا تم ان ڈراموں کے پیچھے چھوڑ دو اللہ کی قسم ہے تمہاری اولادیں بھی تمہیں ڈرامہ کر کے دکھائیں گی آج اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتی ہو یہ سنیں یہ ماں باپ کون ہے روندیاں ویک شریک چاچی اگے مامی اگے کدی انج زبان چلا کے دیکھنا گھر سے نکلوا دے گی اپنے ہسبینڈ کو کہہ کے گھر سے نکلوا دے گی تمہیں مگر یہ ماں باپ ہے جو تمہیں برداشت کرتا ہے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے
बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी ए भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी है। यहाँ माएँ टेबलों पे बैठी हैं अपने बच्चों को पहले खिला रही हैं बाद में आप खाती हैं। ये माएँ खुद कम खाती हैं बच्चों को ज़्यादा खिलाती हैं। जितने ये मेरी बेटियां बेटे बैठे नोट करें जब तुम्हारी बीवी कहे जानू मुझसे काम नहीं होता सवेरे उठ के कहते मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता तू बीमा करा के शीशे च लाउणी है को पहलो मां दे सामने बिठा बेगम नू ते कह मेरी मां ने मैनू रोज़ दियां 5 रोटियां पका के दित्तियां 5 ते 15 150 रोटियां महीने दियां 1800 रोटियां साल दियां 20 सालां दा पुत्र जवान करके मां व्यावे 36,000 रोटियां बच्चा खा लेता है। 1 पाव माँ रोज का दूध बच्चे को पिलाए तो 60 मन दूध 20 साल का बन जाता है। जो मेरे नौजवान दोस्त अहबाब खड़े ये नोट कर लें अपनी बीवी को ये बात समझाना बिल्कुल ठीक है मेरी माँ को पका कर ना खिलाओ क्योंकि 2022 मॉडल 2023 मॉडल मुफ्ती आज फतवे देते हैं बहू पे फ़र्ज नहीं सास सहुरे की खिदमत करना। मैं क्या मौलवी तू किधे डिगे लैटरीन च तेरा चूला टुटे तू मंजे ते पिया में लागे लंगे बहू ते तू आखे बहू मैनू दवाई दई तू आखे मेरे पे फर्ज नहीं क्यों जी। फिर मौलवी नू मसबा देन दी चस आए कि बहू सास सहुरे की खिदमत करना फ़र्ज है कि नहीं। ये लफ्ज़ सुने मेरी बेटियां ध्यान से 36,000 रोटियां तेरे हस्बैंड नू तेरी सस ने पका के खवा के जवान कीता मैं पाया दूध के हिसाब से पूरे 20 साल का हिसाब निकाला है 60 मन या 50 मन दूध बनता है। आज कितने हैं सब अपनी बीवी के सामने ये बात किया करो 36,000 रोटियां मेरी माँ को खिला दे और 50-60 मन दूध मेरी माँ को पिला दो मैं पैसे देकर लाकर लेकर आता हूँ। अल्लाह की कसम ये माएँ 36,000 कैसे खाती हैं। कोई 2,000 रोटियाँ खाकर माँ मर जाती है कोई 3,000 रोटियाँ खाकर माँ मर जाती है। कई माँ मैंने देखा बेटे की शादी पे फौत हो जाती हैं कई माँ अपने बच्चे के साल बाद फौत हो जाती हैं शादी करके। कई माँ हॉस्पिटल में बैठी होती है मेरे बच्चे मेरे कहन पे शादी कर ले पता नहीं जिंदगी के दिन कितने रह गए। अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। मासियां नहीं बनदियां चाचे नहीं बनते मामे नहीं बनते मामियां नहीं बनदियां फटे ये जितने बैठे हैं पहले अपनी बेगम के कपड़े देखा करो फिर माँ के कपड़े देखा करो। पहले बेगम का कंबल देखा करो फिर माँ बाप का कंबल देखा कर। तेरी बीवी दा कंबल सोना या माँ बाप दा कंबल सोना है। ये कितनी बड़ी पार्टी की अकीका किया इतना खर्च किया ये बच्चों को क्या पता माँ बाप कितनी खुशियाँ पूरियाँ कर देने। फटे ये जितने नौजवान मेहमान आए आपको कसम है जाकर देखना तुम्हारी बेगम के कंबल से खुशबू आती है या माँ के कंबल से खुशबू आती है। तुम्हारी बेगम का कमरा खूबसूरत है या माँ बाप का कमरा खूबसूरत है। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं। मावा को कोई पुत दी शै टकदा
दाह नहीं, बहुत याद आती है माँ। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुलाया। मैं कह जी बोले। कहते मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ़ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, पहली वाली रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम बच्चे, तुम्हें क्या मसला, अपनी मामा को झूठा बोलते? कहता पापा जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया। मगर अब वाली सच्ची, एक दफा बोलते खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं। अपनी मामा वाली था कोई लेता नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोग पुत्र जोंदी। अपनी माँ के कपड़े इस्त्री रखा करो, अपने बाबा के कपड़े इस्त्री रखा करो। बहतिया जब भी बेगम के लिए पिज़्ज़ा लेकर आओ, शवारमा, पहले मामा पापा के होंठों को लगाया करो। वो पूछें बेटा आज खैर है? मामा वो नासिर मदनी साहब आए थे विक्टोरियन पैनोजी मार्की में, और वो कह रहे थे कि दुनिया में माँ बाप ने पहले तुम्हें खिलाया बाद में खुद खाया। अम्मा हुण साडियां वदियां तू नहीं खाएंगे, तेरियां वदियां असा खावांगे। क्यों? अल्लाह जानदा बहुत याद आते है माँ, बहुत याद आते है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाते हैं माँ। बहुत याद आते हैं माँ। वो अपने हाथों जिस दिन बेगम अपने बेटे नू कवे के उत्थे दादी दादा बैठा है रोटी ते एक बोटी फड़ाया, उधर माँ दा बाजू पकड़ के गले लगा के वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, मेलामाइन सेट, चीनी दे सेट, जिथे बर्तन लगे हो नाल बैठा के माँ बाप नू ते बीवी नू कहना ये पता कौन है? वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, वो अपने हाथों। कभी भी अपने माँ बाप को लग बेड पे खाना मत देना, टेबल पे बैठा के साथ खिलाना और अपने हाथ से लुकमा तोड़कर माँ बाप के होंठों को लगाना। माँ बाप कहे बेटा क्यों ऐसे करता है? कहना मदनी साहब कहते थे वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाते है माँ। ऐथे वेख लो बंदे अपनी अपनी मर्जी नाल कुर्सी ते बैठे हुए ने, बंदे अपनी अपनी मर्जी नाल कुर्सी ते बैठे। माँ वेख रही है कदी बच्चा इधर जा रहा है, बच्ची इधर जा रही है कि किते गुम ना हो जाए, अपनी रोटी भुल गई है, बच्चों के ख्याल च लगी है। वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाते हैं माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आते हैं माँ। 36,000 रोटियां को मैंने 20 साल का हिसाब लगाया आपके सामने और 50-60 मन दूध का। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा
دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماواں جنت والیاں چھاواں جن ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سخنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا ماں کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیریو دوار بن جاندے نے میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نے گل وچ تیریو سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیریو سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا گندا بستر بچھایا تینوں شرم نہ آیا اور جن ایم کرایا تینوں لاڑا بنایا تیرا زیور بنایا تیرا ناز اٹھایا تیرا کی کا کرایا تیرا خرچہ اٹھایا پڑھ کھول کے قرآن وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی روٹی کھا دیئے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی شہر مکان بنا لا گل بیوی کر دی مکان پلستر کرا لا گل پوت کر دے ویزا ہور لوالا گل بیوی کر دی چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی کیڑا تحفہ تو لے آیا گل یار کر دے آئی فون لے آیا گل اولاد کر دی میرا زیور لے آیا گل بیوی کر دی کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں کر دی کتنے بیٹھے ہیں واہ ربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گھڑی منگیاں کوئی داری نہ دے وے انہیں جہازی نہ لا دیتے یہ اولاد نکمی ماں باپ کو تنہا بھی پوری نہیں بتاتی بینک بیلنس بھی پورا بتانا پسند نہیں کرتی بیوی بھی پردے رکھتی میں ویکھیا منڈے اللہ معاف کرے شہر و فیصلہ بادو کچھ شہل ہے ان تے اپنی ماں تے پیو تو لکا کے انج ٹکانے لاؤندے جو میں لاش ٹکانے لائی دی لکا کے وکرے لاؤندے ہاں جی ایدہ ہی آج جنہیں بیٹھے پوچھ لو ماں پوچھے کہ پتر کی ہے میری بیگم دا پلمنول شرف کیلشیم دیا ڈولیاں تے ماں دی لے جائے صبح کے دے مارنا جائے تے صبح جدو ماں ویندی ہے تے کولکا دے کپ چمن دے کپ کورمے شورمے ہیں تے ماں دیاں کھان ڈول پیندیاں نے لڑائی نہیں پاؤندی آندھی اچھا وے پتر تو تے آج چھپ کے کھادا ہے میں تے تیرے بغیر کدی پھوکا پانی بھی نہیں پیتا سی مائیں تو اپنے بچوں کے بغیر پانی بھی پھوکا پانا بھی پینا پسند نہیں کرتی پہلے بچے کے منہ کو لگاتی ہے پھر خود پانی پیتی مگر آج کتنے مسلمان بچے نوجوان بیٹیاں ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں ڈی ویلیو کرتے ہیں ڈی گریڈ کرتے ہیں اور یہ 2023 ماڈل جو لڑکیاں ہیں نا یہ تو بالکل پیزا برگر شوارما اور ساس سسر کو کہتی ہیں بس تم کو زندہ یتیم خانے داخل کرا دینا چاہیے میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا جوانی ہمیشہ نہیں رہتی
آج تمہارے اوپر جوانی ہے، کل تم ایک سس بنو گی، تم پہ بڑھاپا آئے گا، تو خدا کے لیے اپنی زندگی کو اتنی آسائش میں نہ ڈالو۔ ساڑیاں ماما نے کدی ساڑے باپ نو تندور تے روٹی نہیں جان دیتی، تے ہن جنیاں بیٹھیاں نے ایتھے اللہ ہی معاف کرے جے مہینے چ کوئی 30 روٹیاں پکاؤندیاں ہن، سب کچھ ہوٹل تو آندا ہے، تے ای عورتاں تائیں تے بہتیاں بیمار ہوندیاں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھ نال چکی پیندیاں گھر دا کم کردیاں، پر ایتھے ہن بیبیاں رشتہ ویکھنا ہونا آپ خراب کر دیاں نوان۔ بس ساڑھے کر کپڑے دھون والی بھی ہے، ساڑھے کر گلاسی جی 2023 تو دوبارہ بول 2023 بولیا نا، میں بولنے لگا انشاءاللہ۔ یہ سنیں، جتنی میرے بیٹی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، یہ 2023 ماڈل بیٹیاں یہ کتنی جوان ہو کر بھی گھر کا کام نہیں کرتی۔ اللہ معاف کرے، انہوں نے پورے مہینے 30 روٹیاں نہیں پکائیاں دی، تے ساڑیاں ماما پرائمری پاس بھی نہیں سی، انہاں روٹی کدی اپنے بندے نو تندور تو نہیں لین دیتی، بخار چڑھے چ بھی روٹی پکاؤندیاں ہی، تے اینا آندیاں کہنا دا آج میری طبیعت خراب ہے تو آپ کھانا باہر سے لیں، پھر میدے خراب ہو جاندے۔ پہنا ایم اے تسی پڑھ گیاں جے تے خامد نے روٹی نہیں پکا کے دینی تے فائدہ کی؟ عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مرد گھر میں آتا جائے تو کوئی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ یہ بھی مکہ، یہ بھی مکہ، ہے بھی مکہ، ہے بھی مکہ، بندہ اندہ لے میں بھی مکہ ہے۔ ہاں جی، آتے خامد کو کسی چیز کی فرمائش نہیں کرنی۔ جب خامد گھر سے صبح کام پہ جانے لگے تو پھر کہنا ہے یہ چیز ختم ہے، یہ چیز ختم ہے، آپ لیتے آنا۔ میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو یہ واز کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ عورت اپنے خامد سے اچھا سلوک کرے، اور بندے بھی 2023 ماڈل بڑے امترین۔ بیگم سارا دن بیچاری دیواراں ویندی ہے کہ ادھروں میرے ہسبینڈ آنا ہے، اے او دے کول بیٹھ کے بھی موبائل چلاؤندے۔ موبائل چلانے والے مرد بھی سوچ لے کہ سارا دن آپ کی بیوی آپ کی دیواروں کی طرف دیکھتی کہ ادھر سے میرے خامد نے آنا ہے، اور آپ بیوی کے پاس بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر میں آ کر موبائل کو بند کریں اور اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ مگر ہم گھر بیٹھ کے بھی، بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے بھی کہتے ہیں بس ہم نے موبائل چلانا ہے، جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، سارا رات سارا دن ٹچ ٹچ اللہ جاندہ ہے۔ اے ٹچ موبائل ایڈا امترا ہے شیخ پوریا، ایڈا ٹچ موبائل امترا ہے، نتھو ہے تے ٹچ، فتو ہے تے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، پڑھیا ہے تے ٹچ، ان پڑھ ٹچ، جنوں ویکھو اللہ جاندہ ٹچ موبائل نہ ٹیچ ہے۔ جنہ تسی اس موبائل نہ ٹیچ ہوئے جنا کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹیچ ہوندے ولی ہو جانا سی۔ پر ایتھے ہر والے میں وینا ان پڑھ بندے بھی ہر والے موبائل چلاؤندے رہندے۔ میں نہ کئی منڈے موبائل چلاؤندے چلاؤندے جا کتے دے چڑھ دے، کتے پہ جاندے، پاٹیاں پینٹا پائی پھر دینے۔ ہاں ماشاءاللہ بسم اللہ، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے ہے۔ یہ میرا چان نہیں تھے، آؤ 2 منٹ بگو۔ ماشاءاللہ وڈا نوٹ میں جیب چی پا لینا۔ جنہیں میرے چان آئے نا، میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ دادا، یہ دادی، یہ باپ آپ کی کمائی نہیں کھانا پسند کرتے، صرف آپ ان سے محبت سے، سلوک سے، پیار سے صرف کام لے۔ یہ ساری کاپی رکھنی ودھونے نہیں ہوں۔ لو یو میرا چاند، لے چکانا دے کے 5 سٹ کے پھر جیج پالے سو۔ لو یو میرا چاند۔ یہ محبت کر دینے بچے نوجوان نے، اللہ انہاں دی عمر چ برکت پائے۔ یہ میں بات سمجھا رہا تھا، جتنی میری بہنیں ہیں نا، جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، استاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدوں جج بھی جمالہ تے سراج ہوندا سی۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ۔ ہن ایک دوجے چاہ پکاؤن دی بجائے اپنے کو نہیں پکا کے پیتی جاندی۔ ادو ایک ماں پکاؤن والی سی، سارا ٹبر کھان والا ہوندا سی، تے ادو بال بھی روٹیاں 10 رگڑ جاندے سی۔ ہن دے بال تے پیزے برگر تے لگ کے روٹی کھاندے ہی نہیں، تے پھر میدے خراب نے، تے پھر برگر پھلے جائے نے، قسمیں بھجنا پوے نہ کو دوڑیا نہیں جاندا، پھل جاندے نے کھا کھا کے برگر۔
साडे दौर दे विच मावां रोटियां मिस्सियां लाउणियां क्यों कैमरामैन हाँ जी मिस्सियां रोटियां लाउणियां ताहर तुहाडा की नाम है भाई फयाज मिस्सी रोटी लानी मावां ने तंदूर दे उत्ते एक रोटी खानी ते आखना अम्मा एक होर दे दे माँ ने रोटियां ला के देनियां मिस्सियां हुण ना मावां रहियां ना तंदूर रह ना रोटियां रहियां ना खाण वाले रह किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सापाइया दुध दी चाह उदों दौर मशीनी नहीं सी हुण ते नवां सौरे कोलों सस कोलों फ्रिज लकाउंदियां फिरदियां हथ न लाई है शाट ही अंदर मोहरा पिया है नी भैणा अज उहदे पुत्तर दी कमाई लकाउणी कल तेरी भी किसे लकाउणी ये तो भाईजान वाहन इक्को जिन बल्कि तुम्हें तो ये चाहिए कि पहले सास ससुर को खिलाओ फिर अपने बच्चों को खिलाओ खुद आप खाओ मगर आज उल्टी गंगा बह चुकी है हमें तो अल्लाह माफ़ करे ये बूढ़े ज्यों जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे घर दा ये आखिरी बातें हैं जो जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे घर दा सारा टब्बर ये कोई कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखां कीते पेड़े गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा हुण कोई नहीं लगदा नेड़े किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सापाइया दुध दी चाह उदों दौर मशीनी नहीं सी शहरां दे विच शोर नहीं सी बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह उदों कज़न सियापा नहीं सी आंटी अंकल पापा नहीं सी हुण जिन्नू वेखो कुड़ी इत्थे कज़न मुंडा ते कज़न उदों मासी दी धी मसरेर हुंदी सी फुप्पी दी धी फफेरी हुंदी सी मामे दी धी ममेरी हुंदी सी रिश्तियां दी वंड हुंदी सी मावां दसदियां सी हुण जिन्नू वेखो ये मेरा फर्स्ट कज़न ये सैकंड कज़न ये थर्ड कज़न 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 हुंदी है उदों ही पता लगदा जदों हाई कोर्ट च डजन हुंदी है चल पई है सच्ची गल कर कोई हाल नहीं मैं अपनियां भैणां बैठियां तुहानूं अल्लाह दा वास्ता जिन्हां बच्चियां नूं रिश्तियां दी वंड दस्सिया करो आ तेरी मासी है आ तेरी फुफ्फी है आ तेरी चाची है आ तेरी ताई है आ तेरे पतरेर ने आ मसेर अपनी बोली ना भुल्लो अपने वड्डियां दा कल्चर ना भुल्लो तहजीब ना भुल्लो कपड़े जिन्ने मर्जी सोने पाओ जिन्ना मर्जी महंगा मेकअप कराओ अपने खामद वास्ते अपनी कोठी च रहो कार च जाओ लैंड क्रूजर V8 TXT फॉर्चूनर BMW फोरिंग ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विक टोयोटा करोला साबनदानी मेहरान जेड़ी मर्जी गड्डी च झूठो सफर करो पर खुदा दा वास्ता अपने प्यो दादे दा कल्चर ना छड्डो अपने वड्डियां दा तहजीब तमद्दन ना छड्डो इस्लाम दा कल्चर ना छड्डो अपनी बरादरी दा कल्चर ना छड्डो उदों कज़न सियापा नहीं सी आंटी अंकल पापा नहीं सी एडे चिट्टे मां नूं बीबी लोकी कह लेंदे सी नानी नूं बीबी लोकी कहंदे सी एडे चिट्टे खून नहीं सी बोलो एडे चिट्टे खून नहीं सी कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी हाँ जी इज्जतमंद हुंदे ही यार यारां दे छोटे भरा हुंदे सी वीरे ते वड्डे हुंदे सी भा किधर गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सापाइया दुध दी चाह मैं जदों किते परौना आना ते फिर जाके गोश्त लियाना ते सब नूं आउणी बोटी बोटी किसे नूं वड्डी किसे नूं छोटी उन्हें जाके मां नूं दसना मासी कीता वावा चाह हैं हुण अल्लाह माफ़ करे उदों एक बोटी भी किसी अगे रखी दी तारीफ करदा सी कि भाई उन्हें मैनू गोश्त खवाया हुण इन्नियां डिशां भी रखियां ते सवेरे कईयां ने फोन करना मैनू फलानी शा नहीं लभी इन्ने शुक्रे हो गए ने लोग इन्ना डिशां जिन्नियां तुहाडे अगे डिशां लाइयां और मैं बीबियां नूं वेखिया ये अल्लाह जानदा एडियां पहुंचियां ने विआह वाले घर जे रुसन लगणगियां ना पाइया दुध तो रुस जाणगियां मेरे बच्चे नूं फीटर लई दुध नहीं लभा लै विआह वाले घर च नहीं लभा तो बंदा बाहरों मंगा ले पर लड़ाई पानी है सजरे रोसे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत फरमाए एक काका इत्थे ले आंदा है अच्छा स्पेन ये बच्चा स्पेन है नहीं तो मैं कहा जे इत्थे ले आंदा तो ले आवे मैं भी कुछ 1000 रुपया देना उन्होंने बच्चों ने प्यार करना चाहिए चलो कोई गल नहीं बच्चा स्पेन ही है तो तुही तो माशाल्लाह बच्चे की वजह तो रजे जे ना सारे अल्लाह पाक ताड़ी हाज़री कबूल फरमाए अल्लाह मेरिया भैनों ये गल्लां कौड़ियां तो बड़ियां लगियां क्योंकि सस सौरे के खिलाफ तो अगलियां तवीत कराउंदियां ने ते मौलवी आंदा है सस सौरे नूं रोटी पका के दवो
ہاں جی نہیں بھैنا ایک مسئلہ اور سن لو اب بالاں نوں پیمپر نہ لایا کرو اینی دیر سارا دن بال نوں گونچ رکھ دیاں جے ساڈیاں ماواں 20 پوتڑے بناؤندیاں سی کڑی کڑی بچے نوں دھوندیاں سی اے بچے فرشتے ہوندے نے انہاں نوں گندگی چ نہ رکھیا کرو بہتی دیر ہاں جی تائیں تے بچے ماں نال پیار نہیں کرتے جدوں ماواں ممی ڈیڈی ہو گئیاں نے تے پھر بچے بھی تے ممی ڈیڈی ہونے نے پہلے ماواں بچیاں نوں سارا دن کدی گندگی چ نہیں سی رہن دیتا اے ساڈیاں بیبیاں اللہ جاندا انہاں کچن دا خرچہ ہے انہاں پیمپراں دا خرچہ ہے میں تانوں اپیل کراں گا بیبیاں نوں کہ بچیاں دی حفاظت کرو انہاں دی صفائی رکھیا کرو ماں دا درجہ ہی اسے واسطے اونچا ہے تے میں منڈیاں نوں ایک گل ہور کہوں اپنے ابیاں دی بھی عزت کریا کرو آ گڈی ماں پیو لے کے دیندا باپ اتنے کلی ماں دا نام لکھیا ہوندا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے جڑے ابے نے لے کے دیتی وہ دا نام سکرین تو ہی غائب کر دیتا ہے یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے تسی ہن گڈی تے بیٹھ کے لاہور جاؤ تے کھلے والے جا گڈی ہو جائے پنچر تے اماں وچ بیٹھی ہوئے کپڑے کپڑے پا کے تے دسو بھی دھند پئی ہوئے تے سٹپنی لاؤن بڈھا اتردا ہے کہ اماں وہ بولو تے صحیح ابا ہی اتردا ہے نا سٹپنی تے ابا ہی لاوندا ہے نا اتر کے تے پھر اس والے چاہیے نا تانوں سوچ کہ جے ماں وچ بیٹھی ہے تے پیو ٹائر بدل رہا ہے تے ایدا بھی کوئی گھر چ حصہ رکھیے تے میں بھیناں نوں کہاں گا جے کدی لڑن نوں تہاڈا جی کرے نا میاں بیوی دا تے وکھرے کمرے چ لڑیا کرو بالاں نوں نہ سیاپا پایا کرو پھر ماواں کہندیاں نے میری خاطر تو بولیا نہیں میں بچیاں نوں کہاں گا ماں تے پیو دی لڑائی کسے کام دی نہیں شام نوں انہاں دی صلح ہو جانی میں پتر نوں کہاں گا کدی ماں مگر لگ کے باپ نال اچا نہ بولی ماں دی گل تیرے ابے نوں بھول جانی ہوں تیری گل ماں نوں کینسر کر جانی ہے تے باپ نوں کینسر کر جانی ماں باپ جب بھی لڑتا ہو بچوں کو چاہیے لگ بیٹھ جائے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت نہ خراب نہ کرے باپ کی بھی عزت رکھے ماں کی بھی ماں کہے بھی کہ تمہارے باپ نے ایسے کیا اماں ماں دے قدمہ جنت ہے باپ جنت دا دروازہ ہے ماں بنوں بھی جنت نہیں لبنی باپ بنوں بھی جنت نہیں لبنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجات یا المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما میرے مولا اس بچے کی عمر میں برکت پیدا فرما مولا ماں باپ کا فرما بردار بنا جتنی میری بیٹیاں بیٹے ماں و بہنوں نے میرا واز سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا یا قاضی الاجات یا المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جس دعا میں درود پڑھا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا اللہ اپنی رحمت کے صدقے جتنی میری مائیں بہنیں آئی جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما جن کو اولاد نہیں دی نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا ملک پاکستان کی خیر فرما جو کاروباری لوگ قرضے میں ڈوبے ان کے قرضے دور فرما زاہد اقبال صاحب اس مارکی کے اونر اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اور جتنے دوست احباب شامل ہیں میرے بھائی عبد الباسط بن عبد الرحمن اللہ اس بچے کی عمر میں برکت فرما اس کے والد کی عمر میں برکت فرما دادی دادے کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ